Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dashakam 62 of Sriman Narayaniyam describes the Govardhana Puja, where Lord Krishna convinces the people of Vraja to stop the Indra Puja and instead worship Govardhana hill. The people of Vraja were preparing to worship Indra, the king of the heavens, to seek his blessings for rainfall. Krishna, however, explained to them that it was Govardhana hill that nourished their cows and lands, and that they should worship the hill instead. The simple-hearted Gopas followed Krishna's advice and performed Govardhana Puja with great devotion. Dasakam 62 of Sriman Narayaniyam beautifully conveys multiple spiritual and philosophical lessons through the Govardhana Leela of Lord Krishna. First, surrender of God, Sharanagati. The people of Vraja blindly followed tradition by worshipping Indra for rain. Krishna taught them to have faith in him and worship Govardhana, which directly nourished their lives. This symbolizes that surrendering to God, Krishna, is more important than mechanical rituals. Importance of nature and duty, dharma. Krishna emphasized that the people should worship what directly sustains them. Govardhana hill, cows and nature, instead of blindly following the rituals. This highlights the importance of respecting nature and fulfilling one's duties responsibly. Dasakam 62 teaches that faith in God, humility, and surrender lead you to divine protection and ultimate well-being. It also emphasizes that nature should be respected. ஸ்ரீமன் நாராயணியத்தில் தசகம் 62 இந்த பகுதியில் கோவர்தன பூஜையை பற்றிய விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கண்ணன் பிரஜைகளுக்கு இந்திர பூஜையை நிறுத்தச் சொல்லி அதன் பதிலாக கோவர்தன மலைக்கு பூஜை செய்ய அறிவுறுத்துகிறார். பிரஜாவாசிகள் மழைக்கு ஆசீர்வாதம் பெற இந்திரனை வழிபட தயாராக இருந்தனர். ஆனால் கண்ணன் நமக்கு உண்மையாக உணவளிக்கிறதும் கன்றுகளுக்கும் நிலத்துக்கும் ஊட்டச்சத்து தருவதும் கோவர்தன மலைதான் என்று விளக்கினார். இதை ஏற்றுக்கொண்ட பிரஜவாசிகள் கோவர்தன பூஜையை மகிழ்ச்சியுடன் செய்தனர். மழையை கொடுப்பது கோவர்தன மலையும் பசுக்களும் தான் என்றும் அவற்றையே வழிபட வேண்டும் என்றும் எடுத்துரைக்கிறார். அந்த எளிய மனம் கொண்ட கோபர்கள் கண்ணனின் வார்த்தைகளை நம்பி கோவர்தன பூஜையை மிகுந்த பக்தியுடன் செய்தனர். இந்த கோவர்தன லீலை ஆன்மீக பாடங்களையும் தத்துவங்களையும் மிக அழகாக எடுத்துரைக்கிறது. 1. இறைவனை சரணடைவது சரணாகதி. இந்திரனை வழிபடுவது வழக்கம் என்ற எண்ணத்தில் பிரஜைகள் செயல்பட்டனர். ஆனால் கண்ணன் அவர்களுக்கு உண்மையான இறைவனாகிய தன்னையே சரணடைய வேண்டும் என்பதை கூறுகிறார். இது இயந்திரம் போல் செய்யப்படும் சடங்குகளை விட இறைவனிடம் பக்தியுடன் சரணடைவதே சிறந்தது என்பதை உணர்த்துகிறது. 2. இயற்கையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தர்மம். இயற்கையை நேரடியாக போஷிப்பதை, அதாவது கோவர்தன மலை, பசுக்கள் இவற்றை வழிபட வேண்டும் என்பதையும் சடங்குகளை அப்படியே பின்பற்றுவதை விட நாம் பங்களிக்கின்ற தர்மத்தை உணர வேண்டும் என்பதையும் கண்ணன் வலியுறுத்துகிறார். முடிவில் நம்பிக்கையும் பணிவும் சரணாகதியும் இறைவனின் அருளையும் பாதுகாப்பையும் தரும் என்பதையும் இயற்கையை மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த தசகம் 62 எடுத்துக்காட்டுகிறது. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 62. ഈ ഭാഗം ഗോവർദ്ധന പൂജയെക്കുറിച്ചാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രജവാസികൾക്ക്
ഇന്ദ്രപൂജ നിർത്തി അതിനു പകരം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വ്രജവ്യാസികൾ മഴയ്ക്കായി ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അവരോട് നമ്മുടെ പശുക്കൾക്കും ഭൂമിക്കും പോഷകത്വം നൽകുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ച് സാധ്യമായ എല്ലാ ഭക്തിയോടെയും വ്രജവാസികൾ ഗോവർദ്ധന പൂജ നടത്തി. ഇവിടെ കാണുന്ന ഗോവർദ്ധന ലീലയിൽ ആത്മീയവും തത്വചിന്താപരവുമായ നിരവധി പാഠങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1. ഭഗവത് ശരണം അഥവാ ശരണാഗതി. മഴയ്ക്കായി ഇന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് വ്രജയിലെ ജനങ്ങൾ അന്ധമായി പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നു. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് പോഷിപ്പിച്ച ഗോവർദ്ധനത്തെ ആരാധിക്കാനും കൃഷ്ണൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത് യന്ത്രസാദൃശ്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കാളും ഭക്തിഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കലാണ് ഉത്തമം എന്നതാണ്. 2. പ്രകൃതിയുടെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും മഹത്വം. കൃഷ്ണൻ വ്രജവാസികൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപജീവനമാകുന്ന പ്രകൃതിയെ, പശുക്കൾ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തുടങ്ങിയവയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അർത്ഥം അറിയാതെ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാളും സത്യധർമ്മം അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൂലസന്ദേശം. ഈ ദശകം 62 നമ്മോട് പറയുന്നു: വിശ്വാസം, വിനയം, ശരണം എന്നിവ നമ്മെ പരമാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും സംരക്ഷണവും നേടാൻ നയിക്കും. അതുപോലെ പ്രകൃതിയെ ആദരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. Simple meaning of Dasagam 62, Sloka 1. O Shauri, once the cowherds were gathering everything needed for a yajna to please Indra. You wanted to humble Indra's pride. Even though you knew why they were preparing, you humbly and politely asked Nanda and the other cowherds, "O father, what is this effort for?" தசகம் 62 ஸ்லோகம் 1 எளிய அர்த்தம். ஓ ஷௌரே, ஒரு நாளில் இடையர்கள் இந்திரனை மகிழ்விப்பதற்காக ஒரு யஜ்ஞத்திற்கான பொருட்களை திரட்டிக் கொண்டிருந்தனர். நீ இந்திரனின் பெருமையை ஒழிக்க நினைத்தாய். அவர்கள் என்ன செய்வதை உனக்கு தெரிந்திருந்தும் நீ மிகுந்த வணக்கத்துடன் மற்றும் பணிவுடன் நந்தனையும் மற்ற இடையர்களையும் கேட்டாய், அப்பா, நீங்கள் ஏன் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள்? ദശകം 62. ഓ ശൗരേ, ഒരിക്കൽ ഗോപാലന്മാർ ഇന്ദ്രനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി യാഗത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. നീ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം താഴ്ത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും നീ വിശുദ്ധമായ വിനയത്തോടെ നന്ദനോടും മറ്റു ഗോപന്മാരോടും ചോദിച്ചു, എൻ്റെ അച്ഛ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 62 ശ്ലോക 1. കദാചിത് ഗോപാലാൻ കദാചിത് ഗോപാലാൻ കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ. നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദം ഉദ്ധ്വംസിതുമനാഃ മഘവ മദം ഉദ്ധ്വംസിതുമനാഃ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ. നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ. കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവ മദമുദ്ധ്വംസിതുമനാഃ
कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः। विजानन अपि एतान् विजाननन्नप्येतान् विनय मृदु नन्द आदि पशुपान् विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति 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 विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवताम् उद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति